Mari tebik basang lagi semua bala kita di saluran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus ari studio B RTM Kuching. Aiban saritu hari 3 28 hari bulan 5 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Dikena nubuah ke UPS Pengawal Berikan Sarawak, Peramu ubah undang-undang pengawal berikan menua nyuak ke tembuk serta dekat di bantai ba ujung tahun tu. Menteri Industri Pemakai, Komuniti Ngau Pemansang Kana Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utum Madaka, peramu ubahnya dikena berarti ke guna ngaturkan tasik Sarawak panjai lebih 1,000 kilometernya. No, already done. In the final stage of our, and together with SAG, we have to receive all the every aspect of our ordinance and so on. The reason is because we must be able to regulate and manage our resources. Yang ngarap ke penubuh UPS Pengawal Berikan Sarawak dengan ubah undang-undangnya oleh ngadaka Ramban Orang Berikan ti Bersemekiah. Datuk Seri Dr. Stephen maksud ke perkaranya ngagai media di Dun Sarawak. Industri pengawal berikan di Menua tu maksud ke Asia kira 588.7 juta ringgit bak tahun 2024 ngau penyampau Asia berikan mangai 96,000 tan metrik. Perintah Sarawak Datuk Benua berarti ke baru guna Dewan Suara di Serata Menua tu ngambil ke meruan relevan engau utai ke diguna mensia mayuah kemaya hari tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madaka tuju asal Niang Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud ngagak Dewan Suara ianya nyedia kepalan resmi endo bala utai tuai menua ngau rakyat bertunggak kelebih lagi ba nuti nadai Parlimen Sia Mayuah maya nyak subak. Tajap ya, perkara kealai kerana negeri sudah berubah serta jampat benar masa ngujung ke Dewan Suara nyau nak tentu dikena lagi. Kelebih lagi bat nur ke udah bisi Hotel 5 Bintang ngau palan ti mana nur ngantul pengawak tau ke awam. Datuk Seri Abdul Karim maksud kerja kutu ba awam pengarang berita pengudah pengawak nyimpul jurai ba UPS Menteri ya ba Dun Sarawak. Tajap ya, yang madaka Dewan Suara nang agi diguna bak menua pesisir bakar ribau ngau meludi tindak mayu hotel ke Besai. Ya madah, sebarang ubah ngau pengawak pemansan ti dipejalai ke, patut dulu ngira nilai pesakan ngau juta lama Dewan Suara, dinyari lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ba awam media kesama, Datuk Seri Abdul Karim madah ke Stadium Sarawak dekat diadu manah ke agi, ngenak cara berengat-rengat, belalau ke guna hari pengawak lumak ngau main ke dekat diatur di Menua tu. Ia kemegak Menteri Nembiak Lumak ngau main serta pemansang urang dagang madah ke ungkus belanya dekat nyadi perkara tik nentu ke skop ngemansang ke baru stadiumnya. Atur tidak berjalai ke yang ngangkat ke pemandang stadium tu melalau ke guna minimum, ngambil ke palan nur ngatur pengawak bakal stadium Sarawak tetap boleh dikena, lalu palan ke bukai megak sama boleh diadu ke ngau cara tindak nangur tatak belanja. Projek tik ngadu ke stadium tu megak berguna benar dikena Sarawak nyedia ke diri ngatur pengerami lumak ngau main ke besai dudi arila. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ditubuh ukai seminar inisiatif sosial tang Siti meranak ke pokok di strategi kena ngada ke modal mensia engau mengansang ke ekonomi menua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, Datuk Dr. Anwar Rafai madah, rakyat ti mayu berpelajar tinggi dekat ngada ke mayu agi peluang ekonomi ngau maksud ke Asia ti besai ngagai menua, ke timpuh ti panjai. Makin banyak orang pandai, we need bread. Makin banyak orang pandai, these people will create economy first lah. And they will create economy, that will be in return back to the government. Yang maksud kerja kotu maya awam media Badun Sarawak kemari. Belanja unggup FTES tu dipelabak ke mangai 300 juta ringgit setahun. Udah infrastruktur temu ilak, perintah dekat dulu agi nyedia ke belanja kena ngemansang ke modal mensia. Tajak Sarawak bisik mayuh macam Asia Pengaya, dan nanti nadai modal mensia berjalai ke perkaranya, ekonomi tetap nak dekat mansang. Nya alai, meranak ke puku bak pelajar tinggi Siti Ari atur ke berguna benal kena nyadi ke Sarawak menua maju engau bersemekiah bak timpuh di panjai.
International Energy Week IEW edisi ke-6 tahun tu dekat jadi edisi ke pemandu besar sekumanya udah diatur. Sapit Menteri Kuasa Ngau Pemerah Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abahibni Madah, tu berniat hari nerima sambut kecukup mana ke alai dipasuk lebih 6,500 ikut orang nakak ke diatur. Edisi ke-6 tidak diatur Bakpalan Konvensen Borneo Kuching tu dekat manangka ubah pemansang kuasa ngau 70% harinya ianya hasil kuasa tiulih dikena baru hari hidro. Datuk Dr. Hazlan maksud kerja tu bak awam pengarang berita Bak Dun Sarawak Kuching kemari. IEW 2025 dekat diatur kena 15 hingga 17 hari bulan 7 tu ilak. Polis Sarawak dekat berjalai ke op lancar, berserimai ngau perami gawai dayat ti dekat datai. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Manca Atas Bengkaf Nerang Madaka, operasi khas bak semua pelilih menua tu dekat diperjalai ke pengalaman 6 hari berengkah hari 30 hari bulan 5, nyentuak ke 4 hari bulan 6 tu. Op lancar tu diperjalai ke kena nentu ke Jalai Alun nak bersekut kelebih lagi maya orang mayuh bertengah ke Jalai Alun. Kira 350 ikut pemesai ngau raban ari upis pemanzia ngau penerit adat trafik Sarawak dekat ngau berjalai ke op lancar tu. Operasi tu tebal lagi diperjalai ke bak Jalai Persekutuan, Jalai Negeri ngau Jalai Bandaran, kelebih lagi bak Nur ti Suah Nyadi penusah Jalai Alun ngau palan strategik ti Suah bersekut. Sekolah Seni Malaysia Sarawak muju buliah 2 anugerah bak World Cup of Folklore Sofra Vista International Festival edisi ke-22 di Jazz Solo, Itali ke diatur kena 23 nyentuak 26 hari bulan 5 tu tadi. Sidak ia menang bak kategori E, Examer Folklore Campuran, persembahan autentik vokal langsung, instrumental engau tarian serta anugerah koreografi pemaduk mana. Kontijen Malaysia Ari Sarawak bisik 3 ikut pengajar pengiring ngau 15 ikut nembiak dalam bidang tanda, muzik ngau vokal. Sekolah Seni Malaysia Sarawak mantai kemen asal ngau kontemporari tingayan ke identiti budaya Sarawak ngau Malaysia dengan pengawal pemerintah bangsa Iban ngau Ura Ulu. Pekit kenyadi pelasar kena mantai ke seni ngau budaya Malaysia berenggat antara bangsa Megah meri penerangan nembiak pasal dunia, nerenak ke kaul budaya ngau menua-menua bukai serta ngangkat ke pengarap hati ngau profesionalisme nembiak lebuh mantai ke asal seni sida. Sepemanjai pengeraminya macam aktiviti bisik diperjalai ke baka pangau terbuka hari raban antarabangsa, pekit seni pemerindang, sesi bersilih budaya, sesi belatih ngau sesi ngakim. Pekit tu jadi pengerami antarabangsa ti ngempuruk keraban seni pemerindang hari serata dunia bak siti pelasar ti ricah serta berprestij. 11,700 hektar tanah di Sarawak sudah dituku alai bumai. Setipak ngau pengawal perintah menua di dekat namah ke pemansut hasil padi serta nyapai tikas ngati ke diri di tinggi agi. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kana menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utom Madaka, upis Menteri yang komited dekat nambah ke penyampau padi ti dikeluarkan dengan 3 batang strategi, ianya ngerembai ke Kanang Nur Bumai, ngangkat ke pemanah hasil serta bekerjasama ngau sektor luar. Ia maksud kejakut tu maya nyimpul jurai ke upis Menteri ya ba Aum Dun Sarawak kemari. Ia madah bak tahun 2023, tikas ngeluar ke padi Kediri tau ke SSL Sarawak seminat 32% aja, ngau pemansut urung 71,000 tan metrik beras, lalu tahun yang tadi pemansut di Pelabak ke udah nurun ngagai 51,000 tan metrik, tik nyadi ke SSL seminat 21%. Penanggulnya ngujung ke Sarawak ndak uleh ndak meli beras ari menua luar kira 192,000 metrik tan beras ngau rega 511 juta ringgit. Sarawak nerima penatai 1.6 juta ikut temuai kenyau hari bulan 1 nyentuak ke bulan 4 tu. Tikmai hasil penatai pemisi manggai 4.7 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang, Datuk Seri Adokari Rahman Hamsah Madaka, tebal lagi sidak kedatai itu ianya temuai ari Brunei Darussalam, Indonesia, China, Singapura ngau Filipina.
Ia bisi benar pengarap UPS Menteri berjalai tik betul kena nyapai tagak penatai 5 juta ikut temuai ngau hasil penatai pemisik 12.73 bilion ringgit tahun tu. Datuk Seri Karim Madaka Sarawak nerima penatai 4.83 juta ikut temuai buat tahun 2024 timai hasil penatai pemisik 12.45 bilion ringgit entik dibandingkan 9.99 bilion buat tahun 2023. Sektor servis Sarawak tiknya rangkum sektor dagang temuai udah mansut ke hasil 21% hari 58.21 bilion ringgit. Datuk Seri Karim Megak Madaka program ngau pengerami besar udah mai pemansang ti berguna benar ngagai sektor dagang temuai serta mai empas ti besar ngagai ekonomi budaya ngau sosial. Ia mansut ke jakut tu maya nyimpul jurai ba hari ketujuh Awam Dun Sarawak kemari. Pemansang jadi ketuai mengkang di Kemerat ke Bak Ejen Nebiat Sarawak. Engau syukur Raban Nebiat dicakah engau ngambil bagi bak rengat menua engau antara bangsa. Menteri Pemansang Nembiak Lumbak ngomain gaurang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke 5 ikut Nembiak Sarawak bisik ngau dialog Nembiak ASEAN ke-4 berserimbah ngau Aum Besar ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur ke diatur berengkah hari 4 tu tadi nyentuk kemari nongranang penemu serantau serta bersilih buah penemu. Maya nyimpul jurai ba Awam Dun Sarawak kemari, Datuk Seri Abdul Karim Megak Madaka bisik 250 ikut Nembiak hari menua tu dekat ngau Aum Besar Nembiak Hutan Hujan Tropika 2025 berulai ngau Raban Nembiak ASEAN kebukai ti dekat diatur kena 18 ngagai 20 hari bulan 6 tu berserimbang ngau Rainforest World Music Festival. Awam besar itu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati pasal rampak menua ngaunya diketuai tik beramai ke jakuk lanskap kehidupan merintis masa depan lestari. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban pagi tu ari sungai ke Tasiak Palestin dekat Merdeka ngau tu aku Desmond Garnai mandah ke diri mupo dulu.